U današnjem video radu predstavljam srpsku verziju poznatog nemačkog automata Heckler & Koch MP5 u verziji zastava Master FLG. Na osnovu potreba specijalnih jedinica vojske i policije, Vojni savet Jugoslavije je 1993. godine doneo odluku o osvajanju domaćeg automata oko popularnog pištoljskog metka u kalibru 9x19 mm Parabellum. Kragujevačka zastava je predlagala automat koji bi se bazirao na osnovnim principima familije automatskog oružja zastava M70 u puščanom kalibru 7,62x39 mm. Ovaj predlog u prvo vreme je naišao na otpor korisnika kada je izneto mišljenje da je pozajmica barutnih gasova neprimenljiva na oružju sa pištoljskom municijom. Ovu tezu je opovrgla pojava zastavinog automata pod nazivom 9 mm Master FLG od Full Locking Gas Operated, čiji je razvoj okončan do 1996. godine. Nosilac projekta bio je pukovnik Marinko Petrović. Način funkcionisanja srpskog Heckler & Koch MP5 se bazirao na pozajmici barutnih gasova i potpunom bravljanju zatvarača. Konstrukcija je ipak predstavljala znatni iskorak od kalašnjikovih rešenja i posjedovala je niz originalnih inovacija. Većinu izmena svakako je uslovio slabiji trzaj pištoljske municije i manji gabariti oružja uslovljeni njegovom taktičkom namenom. Gabariti i mase zatvarača i nosača zatvarača znatno su umanjeni, a redukovana je sila povratne opruge. Komora gasnog povratnika smeštena je odmah iza ležišta metka. Klip gasnog povratnika, koji je na pušci M70 bio sastavni deo nosača zatvarača, potpuno je odbačen. Nosaču zatvarača neophodni impuls od 200 deka-njutna davala su dva gasna potiskivača. Jedan potiskivač bio je smešten iznad, a drugi sa desne strane ležišta metka. Osnovni princip rada nosača zatvarača bio isti kao kod puške M70. Nakon dobijanja inicijalnog momenta usled udara potiskivača, nosač se određeni deo puta kretao unazad samostalno. Za to vreme prednja kosina žleba dejstvovala na ispust za vođenje zatvarača, okretala je ga ulevo i odbrvljivala, a dalji hod unazad nosač i zatvarač su nastavljali zajedno. Zbog smanjenja inercionih masa i sile povratne opruge, ciklično kretanje ovog sklopa bi bilo znatno sporije, odnosno ne bi obezbeđivalo potrebnu kadencu, sigurno hranjenje municijom i zabrvljivanje. Konstruktor je ovaj problem rešio gradnjom dva bufera u zadnji deo nosača zatvarača. Bufere su činili čelični cilindri koji su van ležišta potiskivali sopstvene opruge. Ova novina imala dvostruku funkciju. U krajnjoj zadnjoj tački hoda zatvarača, klipovi su udarali u sanduk i sabijali svoje opruge, čime se amortizovala sila trzanja. U drugoj fazi sila sabijenih opruga bufera, zajedno sa silom povratne opruge, potiskivale su nosač zatvarača unapred, dovoljno snažno da je oružje funkcionisalo normalno, dostižući kadencu od 850 metaka u minuti. Sigurnosti rada doprinosilo i trostruko vođenje nosača zatvarača, bočno, po ispustima sanduka, na vođici i unutar same vođice. Zbog toga je dvodelna vođica povratne opruge standard kod automatske puške M70 bila zamenjena kraćim monolitnim čeličnim cilindrom koji se prednjim delom oslanjao na ležište metka. Na zadnjem delu se nalazio ispust utvrđivača poklopca i peta. Za razliku od automatske puške zastava M70, utvrđivač pete sa svojom oprugom bio je smešten aksijalno u produžetku pete i zalazi u otvor u vođici. Ovim rešenjem omogućeno je jednostavnije otvaranje preklopom poklopca pritiskom palcem jedne ruke na petu. Znatno je pojednostavljeno i rasklapanje kundaka. Pritiskom gornjim delom šake na utvrđivač smešten neposredno iznad rukohvata, kundak se oslobađao i trzanjem ruke u desnu stranu automatski se ispravljao.
Sklop mehanizma za okidanje skoro je u potpunosti bio preuzet sa automatske puške M70. Bio je smešten praktično iza samog pištoljskog rukohvata. Da bi se omogućilo pravilno i udobno dejstvo oružjem, gornji deo obarača je spojen sa repom posebnom polugom. Uvođenje poluge omogućilo je mekše i ravnomernije okidanje i podešavanje sile okidanja od 0,8 do 1,5 kg. Poluga regulatora paljbe premoštena je na levu stranu sanduka, a konstruktivno i ergonomski rešena je znatno povoljnije od stare ruske presovane limene poluge. Uvodnik okvira je produžen, što je garantovalo sigurnije vođenje i fiksiranje. Automat Master FLG je opremljen sa 2 utvrđivača okvira. Zadržan je klasični polukružni utvrđivač ispred branika obarače, ali na desnoj strani usadnika uvedeno je dodatno dugme utvrđivača kao na automatskoj pušci M16A2, koje je omogućavalo oslobađanje okvira palcem desne ruke. Usvojen je ravan dvoredni okvir kao kod pištolja CZ99, kapaciteta 20 ili 30 metaka. Tvrdo hromirana cev izrađena je od specijalnog čelika, specijalnog osvojenog za cevi i mitraljeza, što je garantovalo njenu dugovečnost. Kućište automata proizvedeno je presovanjem kvalitetnih valjenih čeličnih limova, a funkcionalni delovi oružja od čeličnih otkivaka ili od vučenog čelika. Rukohvati, delovi kundaka izvedeni su od kvalitetnih polimera, odnosno plastike. Remnik zastavnog automata Master FLG je bio od balističkog platna sa specijalnom padobranskom kopčom, što je omogućavalo dovođenje oružja u borbeni položaj bez skidanja sa ramena. Na prednji deo oružja mogla se ugraditi taktička lampa, laserski obeleživač cilja OCL9 ili prigušivač pucnja. Osnovna verzija automata Master FLG primala je posebni prigušivač M91-4, koji je buku pucnja smanjio za oko 25 decibela, mereno na rastojanju od 10 metara pod uglom od 45 stepeni. Isti tim zastavnih inženjera je razvio kako integralno prigušene verzije ovog automata Master FLGP, tako i kompakt skraćene verzije za skriveno nošenje bez preklopnog kundaka FLGK. Ipak, zbog složenosti konstrukcije i nedostatka tržišta, ova konstrukcija ostala u domenu razvojnih pokušaja, jer je proizvedeno samo 20 primeraka automata zastava Master FLG.